वेलकम टू एक पाठशाला पिला माने एई वीडियो रे आमे नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय परमाणु गठन स्ट्रक्चर ऑफ एटम रो समस्त प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। तेणु जो मैंने आम चैनल को प्रथम थर पर विजिट करछंती से माने चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं चैनल को सांगसाथी मान सहित शेयर करेंगे। ए वीडियो रे आमे परमाणु गठन विषय प्रश्नावली 1 रु 20 नंबर जाए डिस्कशन करिया। तेणु वीडियो को एंड जाए देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिबा देछि थॉमसन को परमाणु मॉडल अनुसार परमाणु किपरि विद्युत निरपेक्ष बुझाओ। जे कहि थॉमसन जो परमाणु मॉडल देथिले साइंटिस्ट थॉमसन से मॉडल अनुसार परमाणु किपरि विद्युत निरपेक्ष। तेबे यार आंसर हम थॉमसन को परमाणु मॉडल अनुसार परमाणु रे युक्तात्मक चार्ज और विद्युतात्मक चार्ज समान परिमाण रे रही थाए। तेणु परमाणुटी विद्युत निरपेक्ष अटे। तेबे थॉमसन को परमाणु मॉडल कौन कहूँ मन कर यहाँ गोटे परमाणु आदि युक्तात्मक चार्ज जेतिक अच्छी विद्युतात्मक चार्ज सेतिक अच्छी। तेणु युक्त चार्ज विद्युत चार्ज परस्पर कैंसिल करके इटा विद्युत निरपेक्ष हो जाउछि। तेणु आंसर यार एतिकी लिखा हो। 2 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिबा जे तीनोटी अव परमाणु कणिकार नाम लिख। पिले माने अव परमाणु कहले कोन ना परमाणु कहले त मौलिक क्षुद्रतम कणिका। अव परमाणु कहले परमाणु को भांगी जे सब पार्टिकल आमे बा कणिका गुरा पाइताउ से अव परमाणु। तेणु तीनोटी अव परमाणु हो इलेक्ट्रॉन जार विद्युत चार्ज रही, प्रोटॉन जार युक्त चार्ज रही एवं न्यूट्रॉन जोड़ा कि चार्ज विहीन। तेणु तीनटा अव परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। 3 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिबा देछि गोटे परमाणुर परमाणु क्रमांक देछि 2 और वस्तुत संख्या देछि 4। तेबे परमाणुर न्यूक्लियस रे केतोटी न्यूट्रॉन रही से देछि परमाणु क्रमांक 2 माने तार प्रोटॉन होछि केते, प्रोटॉन होछि 2टा अछि एवं वस्तुत मास अछि केते, मास 4 अछि। ते परमाणु न्यूक्लियस न्यूट्रॉन संख्या केते ते पिलान तमे जानथबो परमाणु थवा न्यूट्रॉन संख्या केमिति भारियो ना वस्तुत संख्या यदि परमाणु क्रमांक माइनस करतो तबे न्यूट्रॉन तेनो 2टा न्यूट्रॉन अछि। तबे करेक्ट आंसर 2 हबो। 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिबा देछि नाइट्रोजन परमाणुर इलेक्ट्रॉन गुडी किपरि सजा हे रही ताकू बुझिया कहिछि। तो पे नाइट्रोजन तुम गणव हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 7 नंबर अच्छी तार परमाणु क्रमांक माने प्रोटॉन संख्या 7। ये परमाणु 7टी इलेक्ट्रॉन रही जितेटा प्रोटॉन सेटा इलेक्ट्रॉन। तेज केएसएल रे 2 इंटू 1 स्क्वायर केएसएल रे पड़ो 2n स्क्वायर 2टा इलेक्ट्रॉन रहिबो। 2टा इलेक्ट्रॉन रहिले आउ रहिला केते 7 - 2 5टा इलेक्ट्रॉन रहिबो बाह्यतम कक्षरे। तेणु यार परमाणु क्रमांक केमिति रहबो के रे रहबो 2टा एल रहबो 5टा। तेणु 2 5 हबो। तेणु सेटा डिस्क्रिप्शन है। 5 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिया देछि क्लोरीन आयन रो इलेक्ट्रॉन सजा लिख। तेबे क्लोरीन आयन इलेक्ट्रॉन सजा 2 8 8 अर्थात के सेल रे 2टी, एल सेल रे 8टी एवं एम सेल रे 8टी इलेक्ट्रॉन रही थाए। तेणु क्लोरीन आयन रो 2 8 8 यार इलेक्ट्रॉन सजा हो। 6 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिया देछि परमाणुर बाह्यतम सेल सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबे। तेबे ऑक्टेट नियम अनुसार परमाणुर बाह्यतम कक्षरे सर्वाधिक 8टी इलेक्ट्रॉन रही पारिबे। 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा देछि एम सेल रे सर्वाधिक केतोटी इलेक्ट्रॉन रही पारिबे। तो पिला यार केमती हम आंसर तुम लिख बाहर देखो 2n स्क्वायर नियम अनुसार एम सेल रे सर्वाधिक 2 गुणन 3 स्क्वायर बा 18टी इलेक्ट्रॉन रही पारे। केमती हम ना के के पाई
सेल नंबर 1 एल पाई 2 केल एम पाई 3 हेबो तुम जानछ कौन सी सेल सर्वाधिक 2n स्क्वायर संख्या रही पारे तेणु ये एन जगह 3 मूल्य पड़ी 3 स्क्वायर 2 × 3 स्क्वायर 3 3 9 9 गुणन 2 इक्वल टू 18 तेणु ये 18टा ये फर्मूला आप्लाय होगी बाहर तेणु एम सेल सर्वाधिक 18टी इलेक्ट्रॉन रही पारियो 8 नंबर क्वेश्चन देजी सिलिकॉन रो जोज्यता तार इलेक्ट्रॉन संख्या किपरि निरूपण करा जाय पारियो ते पिलान तुम सिलिकॉन रो काउंट करिवो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन एपर सिलिकॉन रो परमाणु क्रम तुम 14 पाइबो ते 14टा इलेक्ट्रॉन अछि 14टा मध्ये प्रोटॉन अछि तेनु इलेक्ट्रॉन रेट देखिबो हमें 14टा इलेक्ट्रॉन हेले के सेल रहइबो 2टा एल सेल रे कोन सेल सर्वाधिक 8टा रहइबो तापर 8 2 10 होला परे एम सेल रे केते रहइबो एम सेल रे रहइबो 4टा 8 10 4 14 टोटल हे गेला केते हमरो 14 हे गेला अर्थात यार बाह्यतम सेल 4टी इलेक्ट्रॉन रही पारियो तेणु बाह्यतम सेल जतेटा इलेक्ट्रॉन थाए ताको हम जोजोता कह जाए तेणु सिलिकॉन जोजोता एठी हमरो 4 हो सेटा ही लेखा है जेठी तो हम 9 नंबर क्वेश्चन ए वीडियो रे डिस्कशन होउनी हमर टेलीग्राम चैनल रे तमे 9 नंबर क्वेश्चन रो आंसर टी पाई पारियो 10 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिया दे जे हाइड्रोजन रो 3टी आइसोटोप रो नाम लेखो तबे आइसोटोप पिला कोन जार परमाणु क्रमांक समान थिवो किंतु वस्तुत्व भिन्न थिवो देखो एठी सब हाइड्रोजन रो सब परमाणु क्रमांक 1 1 अछि किंतु वस्तुत्व आर 1 अछि आर 2 अछि आर 3 अछि तेणु हाइड्रोजन रो 3टा आइसोटोप कोन हबो हाइड्रोजन बा प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम तेणु हाइड्रोजन रो आइसोटोप ए 3टा हबो 11 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिया देछि गोटे मौलिकर प्रतीक देछि x यार परमाणु क्रमांक देछि 15 वस्तुत संख्या 31 यार समस्त को संक्षेप पर किपरि सांकेतिक उपाय लिखा जाय पारियो ते पिलाने कोन हबो नारा तमे एमति लिखा जीवो तार तुम जानथिबो एटी धर तार सांकेतिक रूपटा रहिला तळे रहइबो तार परमाणु क्रमांक ऊपर रहइबो वस्तुत्व तेने एपो लिखा जाय जोटा कि एठी लिखा है संक्षेप रे एबोली लिखा जीवो तमे ए x जगह तमे क्लोरीन फ्लोरीन जा ऑक्सीजन जा लिखि पारियो तेनु आरो एपरि लिखा जीवो 12 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिया दे जे आइसोटोप कोन यार उदाहरण स लिख ते पिलाने यार आंसर कोन लिखिबा ना आइसोटोप परमाणु क्रमांक समान किंतु वस्तुत संख्या भिन्न होता परमाणु गुडी को आइसोटोप कुआ जाय उदाहरण नाइट्रोजन रो 2 आइसोटोप अछि नाइट्रोजन जार वस्तुत्व अछि 14 परमाणु क्रमांक 7 एवं नाइट्रोजन जार वस्तुत्व 15 परमाणु क्रमांक 7 तेणु प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 अछि किंतु वस्तुत्व यथाक्रमे 14 गुटार अछि आ गुटार 15 अछि सेपरि ऑक्सीजन रो 3टी आइसोटोप अछि एई भली भाबे प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 किंतु वस्तुत्व संख्या यथाक्रमे अछि फास्ट रो अछि 16 अछि 17 अछि 18 अछि तेणु आइसोटोप डेफिनेशन एटा एवं तार एग्जांपल सब अछि 13 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिवा दे जे आइसोबार कोन उदाहरण सह लिख पिला ना आइसोटोप रो ठीक विपरीत होउछ हमर कोन आइसोबार कोन ना समान वस्तुत्व संख्या किंतु भिन्न परमाणु क्रमांक थिया परमाणु गुडी को आइसोबार कुआ जाय उदाहरण दिया है जेठी कोन पोटेशियम रो परमाणु क्रमांक 19 एवं कैल्शियम रो परमाणु क्रमांक 20 ए दुईटी मौलिक रो वस्तुत्व संख्या 40 ए दुई मौलिक रो संक्षिप्त सांकेतिक रूप होउची ए भली भाबे लिखा जिवो तेणु यह दुईटी कोन आइसोबार 14 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिवा दे जो उदाहरण सह आइसोटोप आइसोबार मध्य प्रभेद लग तो पिलाने आम प्रीवियस वीडियो रे जेपरि डिस्कशन कलो एटा टिके डिस्क्रिप्शन टाइप रो क्वेश्चन तेणु एटा को हमें वर्णना करिया पड़ियो तेणु एटी आइसोटोप रो 3टा पॉइंट लिखा हिची आइसोबार रो 3टा पॉइंट लिखा हिची आइसोटोप कोन समान तुम जानथबो समान परमाणु क्रमांक थाई भिन्न भिन्न वस्तु थिबा परमाणु को आइसोटोप कह जाय सेहि परे आइसोबार कोन ना समान वस्तुत्व संख्या थाई भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक परमाणु गुडी को आइसोबार कह जाय सेहि परे पॉइंट डबल बीट नंबर डबल ए रे कोन लिखिबा ना आइसोटोप गुडी भौतिक धर्म भिन्न भिन्न किंतु रासायनिक धर्म समान
ସେପରି ଆଇସୋବାର କ'ଣ? ଆଇସୋବାର ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ତାପରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନର 3ଟି ଆଇସୋଟୋପ୍, ଏକର ମଧ୍ୟ ପୋଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମର ଆଇସୋଟୋପ୍ର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଇଛି ଟମସନଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ଟମସନଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଆମେ ଲେଖିବା, ଟମସନଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ପରମାଣୁଟି ଯୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ରହିଥିବା ଏକ ଗୋଲକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏ ଭିତରେ ବାଣ୍ଟି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ବହିରେ ପଢ଼ୁଥିବ ତରଭୁଜ, ଯେମିତି ତରଭୁଜ ଭିତରେ କଳା କଳା ମଞ୍ଜି ଯେମିତି ସବୁ ବାଣ୍ଟିକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଟମସନ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲେଖା ହେଇଛି। ସେପରି କ'ଣ ଆଉ ଲେଖିବା ନା ଟମସନଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁ ଏକ ଯୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ରହିଥିବା ଧାରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଗୋଲକ ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଆଡ଼େ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେମିତି ତମର ଦେଖାଯାଇଛି, ପରମାଣୁରେ ଯୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବିଦ୍ୟୁତ ଚାର୍ଜ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ପରମାଣୁଟି ବିଦ୍ୟୁତ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦେଇଛି ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷାଟିକି ବୁଝାଅ। ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷା, ତ ପିଲା ଆନ୍ସର ଆମେ ଲେଖିବା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷା। ବିଟ୍ ନମ୍ବର ଆଇଲେ ଲେଖିବା, ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରଦରଫୋର୍ଡ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଅତି ପତଳା ସୁନାପାତିଆ ଉପରେ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲଫା କଣିକାକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବା, ବିଟ୍ ନମ୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ ଲେଖିବା, ଆଲଫା କଣିକା ହେଉଛି କ'ଣ ହିଲିୟମ୍ ଆୟନ He++, ଯାହା 2 ଯୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବହନ କରିଥାଏ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏହାର ବସ୍ତୁତ ହେଉଛି 4 ୟୁନିଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଥିବା ଆଲଫା କଣିକାରେ ଯଥାର୍ଥ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ପଏଣ୍ଟ 3ଟା ଲେଖିଲା ପରେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଲେଖିବା, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିବା। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଲଫା କଣିକା ଯେଉଁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା ସୁନାପାତିରେ, ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗତି କରିଗଲା। ଗତି କରିଗଲା ମାନେ କ'ଣ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେପରି କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ଗତିପଥ ବଙ୍କେଇ ହେଲା, ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ପାଇଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପାତିଆକୁ ଭେଦ ନ କରି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲା ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ପଛକୁ ଫେରିଗଲା, ମାନେ ଶକ୍ତ ବିପରୀତମୁଖୀ ଧକ୍କା ପାଇଲା। ତେଣୁ ଆର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, ପଏଣ୍ଟ ଆଇର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏଠି ହେବ, ସୁନାପାତିରେ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଫମ୍ପା ଥିବାରୁ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପଥ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ବିଟ୍ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ବିଟ୍ ଫାଷ୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ ଆଲଫା କଣିକା ସୁନାପଥ ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗତି କରୁଛି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଫାଙ୍କା ଅଛି। ସେହିପରି ବିଟ୍ ଡବଲ ଆଇର ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଲେଖିବା, ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କଣିକା ଗତି ପକ୍ଷରେ ବଙ୍କେଇ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଆଲଫା କଣିକା ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ପରମାଣୁର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ, ତେଣୁ ପଜିଟିଭ୍ କ'ଣ ବିକର୍ଷଣ କରିବ, ଚୁମ୍ବକ ସମମେରୁ ପରସ୍ପର ବିକର୍ଷଣ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ସେପରି ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ ପରସ୍ପର ବିକର୍ଷଣ କରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ପୁରା ରିବାଉଣ୍ଡ ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛି। ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ ନା ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପଜିଟିଭ୍ ଚାର୍ଜ କୌଣସି ପରମାଣୁରେ ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗତିବେଗ ବଙ୍କେଇ ଦେଉଛି। ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଆଲଫା କଣିକା ସିଧା ଆଗକୁ ନ ଯାଇ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉଛି, ସେଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ବସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସରରେ ଆମେ ଏତିକି ଲେଖିବା, ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବ, ତାପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ତାପରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏତିକି ଯାକେ ଲେଖିବ। ସେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବିଷୟରେ ବୁଝାଅ। ତ ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ତୁମର କ'ଣ ଥିଲା ନା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ସେହି ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତି କରି ରଦରଫୋର୍ଡ ଏକ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପରମାଣୁର। ତାର ସବୁ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ତାଙ୍କ ସୁନାପତ୍ରିକା ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତି କରି ଏକ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ
ପରମାଣୁରେ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ବିଟ୍ ଡବଲ ଆଇରେ ଲେଖା ହେବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ବିଟ୍ ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖା ହେବ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ତେଣୁ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ତୁମର ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରାଯାଏ। 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେଇଛି ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ବୁଝାଅ। ତେଣୁ ବୋର ଥିଲେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସିଏ ବି ଦେଇଥିଲେ ପରମାଣୁର ମଡେଲ। ରଦରଫୋର୍ଡ ବି ସୁନାପାତିଆ ପରୀକ୍ଷା ଭିତ୍ତିକରି ଦେଇଥିଲେ ମଡେଲ। ତେଣୁ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ପରମାଣୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏହାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ରଦରଫୋର୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ରଦରଫୋର୍ଡ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ପରମାଣୁରେ ଏ ରହିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ତାର ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ। ଏ ମଡେଲ ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖିବା। ପରମାଣୁ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅନବରତ ଶକ୍ତି ବିକିରିତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଅନବରତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୃତ୍ତାକାର କକ୍ଷପଥରେ ନ ଘୁରି କୁଣ୍ଡାଳିତ ପଥରେ ଘୁରି ଶେଷରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ମିଶିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବର୍ତ୍ତୁଳା ପଥ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କୁଣ୍ଡାଳିତ ପଥରେ ଘୁରି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ମିଶିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁକି ହୁଏ ନାହିଁ ତା ରଦରଫୋର୍ଡ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ମଡେଲର ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯଦି ବୁଲିବ ତାର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହ୍ରାସ ହେବ ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ହାସଲ କରି ବୁଲୁଛି। ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିକରେ ବୁଲୁଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ତେଣୁ ଆର ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାର ପାଥରେ ସେ ବୁଲୁଛି ବା ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ବୁଲୁଛି, ତା ବୃତ୍ତାକାର ନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରଦରଫୋର୍ଡ କହିଲେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଡ଼କୁ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତୁଳା ପଥ ମଶାବତୀ ଯେଇଭଳି ଏମିତି ହେଇଯିବ ଏବଂ ମିଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା କାହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ମଡେଲଟା ବୁଝେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ତେଣୁ ଏହାର ତ୍ରୁଟି ଏହାର ରହିଲା। ବିଟ୍ ନମ୍ବର ଡବଲ ଲେଖିଲେ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ ଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ମଡେଲ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଫଲ୍ଟ ଥିଲା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲରେ ତାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମଡେଲ ପରମାଣୁରେ ଦେଲେ। ତାର ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିବା ନା ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ ସେ ତ୍ରୁଟି ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ମଡେଲ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହି ମଡେଲର ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଘୁରେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି କକ୍ଷପଥକୁ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହି କକ୍ଷପଥକୁ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ସ୍ତର କୁହାଯାଏ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଠାରୁ ଦୂରତା କ୍ରମେ ଏହି ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ KLMN ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲର ତ୍ରୁଟିକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିଲା। ଏହିସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ମଡେଲ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ କ'ଣ କହିଲା ନା ବୋରଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡେଲ କହିଲା ଏ ଧର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆମର ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍, ଏସବୁ ତାର କକ୍ଷ ରହିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ସବୁ କକ୍ଷପଥ। ଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍। ଏଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୋର କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କକ୍ଷପଥକୁ ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷପଥ କିଏ କହିଲେ? ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବୋର କହିଲେ। ରଦରଫୋର୍ଡ କହିଲେ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତୁଳା ପ୍ରକାର ପଥରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ। ବୋର କହିଲେ ଏଇଟା ବିକିରଣ ବିହୀନ କକ୍ଷ। ଏଇସବୁ କକ୍ଷରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତୁଳା ପଥ ଏ ଯେଉଁ ସର୍କୁଲାର ପାଥଟା ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ରହିଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋରଙ୍କ ମଡେଲ। ତେବେ ଆର ଏତିକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖାଯିବ। 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆଇସୋଟୋପର 4ଟି ବ୍ୟବହାର ଲେଖ। ତେବେ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଇସୋଟୋପର ବ୍ୟବହାର। ୟୁରାନିୟମର ଆଇସୋଟୋପ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟରରେ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ୟୁରାନିୟମର ଆଇସୋଟୋପର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ରିଆକ୍ଟରରେ ଜାଳେଣୀ ରୂପେ ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସେଭଳି କୋବାଲ୍ଟ ଏକ ଆଇସୋଟୋପ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରେ। ତେଣୁ ଏହାର ଆଇସୋଟୋପର ଏଇ ଦୁଇଟା ବ୍ୟବହାର। ପଏଣ୍ଟ ଥାର୍ଡ଼ ପୁଣି ଲେଖିବା ଆଇସୋଟୋପର କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ନା ଆୟୋଡିନର ଏକ ଆଇସୋଟୋପ୍ ଥାଇରଏଡ଼୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ତାପରେ କେତେକ କୃତ୍ରିମ ଆଇସୋଟୋପକୁ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ 4ଟା ପଏଣ୍ଟ ରହିଲେ ତମର ସଫିସିଏଣ୍ଟ।
20 नंबर क्वेश्चन आलोचना करिया देजी गोटे निष्क्रिय मौलिकर इलेक्ट्रॉन सजा कौन लेख। तो पिला तुम जान गोटे जिनस मन रखिथबो निष्क्रिय मौलिक बोले तार कौन बाह्यतम कक्षरे सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन थिबो। तेणु हिलियम परमाणु क्रमांक केते हाइड्रोजन तापर हिलियम हाइड्रोजन 1 हिलियम 2 तेणु 2टा इलेक्ट्रॉन अच्छी तेणु फास्ट के कक्षर केते रहइबो के कक्षर रहइबो 2 × 1 स्क्वायर कारण के कक्ष पाई सेल नंबर होची 1 तेणु 2 × 1 स्क्वायर जोटा फॉर्मूला कौन तार 2n स्क्वायर 2 × 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 1 इज इक्वल टू 2 रहिबो। तेणु बाह्यतम कक्षरे तार कौन सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन 2टा रही तेणु हिलियमटा निष्क्रिय सेपरी कि हिलियम को छाड़ी आउ जिते सब निष्क्रिय मौलिक रही बाह्यतम कक्षरे सब 8टा लेखा इलेक्ट्रॉन रही 2 बाह्यतम कक्षरे 2 4 6 2 8 यहाँ कौन देती नियन से आर्गन रही 2 4 6 8 आर्गन 8टा तेणु आउ सब मौलिक बाह्यतम कक्षरे 8टा लेखा इलेक्ट्रॉन रही तेणु यह निष्क्रिय मौलिक या कौन सी रासायनिक प्रक्रिया विशेष भाव अंशग्रहण करते नहीं। तो पिला भिडियोटी को एंड जाके देखि धन्यवाद।